أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Aw ajibtum, bak sukun bacaan qalqalah sughra sebab matinya asli. Tum'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Alja bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu jim. Ja'a bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kum dzikru mim sukun bertemu dal bacaan idhar syafawi. Rummi bacaan idgham bi khuna sebab dhammah tanwin bertemu mim. Mir rabbikum nun sukun bertemu ra bacaan idgham bil ghunah. Rabbikum ala mim sukun bertemu ain bacaan idhar syafawi. Rajulim minkum kasrah tanwin bertemu mim bacaan idgham bi ghunah. Minkum nun sukun bertemu kaf bacaan ikhfa hakiki. Kumli mim sukun bertemu lam bacaan idhar syafawi. Yudhirakum nun sukun bertemu dzal bacaan ikhfa hakiki. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa mim sukun bertemu kha bacaan idhar syafawi. Khulafa fa bacaan mat wajib mutasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mim ba'di bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Qaumi nuhin nuh bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. Hiwa kasrah tanwin bertemu waw bacaan idgham bi ghunah. Wa za bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Da kum fi mim sukun bertemu fa bacaan idhar syafawi. Fil khalqi bacaan al-qamariyah sebab alif lam sukun bertemu kha. Bastah shad harus dibaca sin menjadi bastah. Fadhkuru ala bacaan mat wajib muttasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Allahi bacaan lam tafkhim sebab lafaz Allah didahului harokat fathah. La'allakum tuflihun. Mim sukun bertemu ta bacaan idhar syafawi. Tuflihun bacaan mat parit li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. Ya abana bana dan ma bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Laka la ta'manna bacaan ismam. Cara membacanya ketika membaca gunnahnya nun maka bibirnya moncong ke depan seperti membaca dhammah. Ala Yusuf yu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti waw sukun. Wa inna nun bertasydid bacaan gunnah musyaddadah dan na bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lahu lana hula bacaan mat silah qasirah sebab ha dhamir bertemu lam panjangnya satu alif atau dua harakat. Na bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Sihun bacaan mat arid li sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Qawarira dalam Al-Quran surat Al-Insan atau Ad-Dahar ayat 15-16. Cara membacanya ada 3. Yang pertama, apabila diwaqafkan pada ro yang pertama, maka ro yang pertama tetap dibaca panjang, sedangkan ro yang kedua dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira
min fiddatin qaddaruha taqdira. Kemudian cara yang kedua, apabila diwakafkan pada ro yang kedua, maka ro yang kedua dibaca sukun, sedangkan ro yang pertama dibaca pendek karena diwasolkan. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Kemudian jika ingin melanjutkan, maka ro yang kedua dibaca pendek. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Cara yang ketiga, apabila ingin diwasolkan semua, maka ro-nya harus dibaca pendek kedua-duanya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir min fiddah qaddaruha taqdira. Wa yutafu ta bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, alaihim bi mim sukun bertemu ba bacaan ikhfa syafawi, bi aniyatim mi kasrah tanwin bertemu mim bacaan idgham bi gunah, mil fiddatin nun sukun bertemu fa bacaan ikhfa hakiki, fiddatin wa kasrah tanwin bertemu wawu bacaan idgham bi gunah, akwabin wa bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, bil kanat kasrah tanwin bertemu kaf bacaan ikhfa hakiki, kanat qawarir min fiddatin min fi bacaan ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu fa, fiddatin qaddaruha tilqa bacaan ikhfa hakiki sebab kasrah tanwin bertemu qaf, qaddaruha ruwa bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun, ha bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, taqdira dibaca taqdira bacaan qalqalah sughra sebab matinya asli, di bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun, taqdira ra bacaan mat aiwat sebab kasrah tanwin baca waqaf panjangnya satu alif atau dua harokat. Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa' walladzina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Walau ja'alnahu qur'anan qur bacaan ra tafkhim sebab ra sukun didahului harokat dhammah, anan bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu alif, a'jamiyyan laqalu yalla bacaan idgham bila gunah sebab fathah tanwin bertemu lam, qa bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, lu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun, laula la bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, fussilat ayatuh a'jamiyun bacaan tashil, cara membacanya di antara hamzah dan alif, a'jamiyun wa 'arabi qul huwa lilladzina di bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun, amanu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun, hudaw wa shifaa daw bacaan idgham bil gunah sebab fathah tanwin bertemu wawu, shifaa bacaan mat wajib muttasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat, walladzina alladzi bacaan asyamsiyah sebab alif lam bertemu lam, di bacaan mat tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun, la bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, yu'minuna nu bacaan mat tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun, fi bacaan mat jaiz munfasil sebab mat bertemu hamzah di lain kalimat, da bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif, him wa mim sukun bertemu wawu bacaan idhar syafawi, waqru
Qaf suun bacaan qalqalah sughra sebab matinya asli. Ruwa bacaan idgham bi ghunnah sebab dhammah tanwin bertemu wawu. Huwa alaihim ama him'a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Ulaika bacaan mat wajib muttasil sebab mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Yunadawna na bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Dauna mimma bacaan idgham bi ghunnah sebab nun sukun bertemu mim. Makanin ka bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Mim ba'id kasrah tanwin bertemu ba bacaan iklab. Ba'id bacaan mat alif lim sukun sebab mat bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Cara membaca Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 27 yaitu waqila man raq. Di sini ada saktah. Saktah ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas.